अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़फ़र खान तरीन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और खुदा से दुआ गो हूँ कि अब दुनिया के जिस भी खित्ते में हो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन, अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक आइकॉन का बटन होगा उसको भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको मेरे से कोई बात करनी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जो अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वापसी जवाब दूँगा। नाज़रीन, एटम बम एटम बम एटम बम, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमारे यूट्यूबर भाई जो हैं वो लगातार एटम बम की बात करते हुए कुछ इस तरह से बात करते हैं कि जी अब अमेरिका के पास जो है कोई भी और जो है वो चारा नहीं रह गया, अब उसके पास कोई और अल्टरनेट नहीं रह गया मासरा इसके कि वो जो है ना एटम बम जो है वो एक्सप्लोड कर दे। और कल 15 मार्च को यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर तकरीर करते हुए उसने भी कहा, उन्हें कहा कि आई हैव गॉट नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू एक्सप्लोर द एटम बम एंड इफ वी विल एक्सप्लोर द एटम बम देन यूनाइटेड नेशन विल स्टैंड नो वेयर एंड इट विल बी वैनिश। मैं यूनाइटेड नेशन की तो उसने जो बात की, मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से पूछना चाहता हूँ कि इफ यू विल एक्सप्लोर द बम देन वेयर विल यू बी प्रेजेंट, देन यू विल बी नॉट एग्जिस्टिंग। और मेरी समझ से बात आ रहा है कि जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट ने भी बात की थी जिस वक्त व्हेन ही वन द इलेक्शन, और उसने इलेक्शन जीतने के बाद जो है इनाबला जो उसने तकरीर की थी तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उससे बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये दुनिया जो है इस वक्त एक ऐसे पागल इंसान के हाथ में आ गई है जो पूरी दुनिया को आपस में लड़ा के जो है ना उसके बाद ही जो है ना शायद ये इसको सुकून आए। इसकी ये बात सुनते हुए मुझे नेहरू की वो मुझे याद आई कि जिसमें नेहरू ने पूरे रोम को आग लगा के और ऊपर बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था अपने महल के ऊपर बैठा हुआ। कुछ इसी तरह के हालात जो हैं मुझे इस अमेरिकन प्रेसिडेंट के भी नज़र आते हैं। अदरवाइज एज फार एज कंसर्न टू द अमेरिकन नेशन दे आर वेरी नाइस पीपल बिकॉज आई बीन ओवर देयर। मुझे पता है कि वो बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन इस तरह के लोग नहीं है जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्शन जीतने के बाद जो कुछ ये कर रहा है। नाज़रीन, अभी तक पूरी दुनिया जो है यकीनन जो यंग जनरेशन है या वो लोग जो हमारी जैसी उम्र के लोग भी हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि जो 1945 के अंदर 6 अगस्त को और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो एटम बम फेंका गया, उस एटम बम के जो असरात जो है वो पूरी दुनिया ने जिस तरीके से देखे कि वहाँ पर लाखों लोग जो है वो लुक़्मा अजल बन गए। और एक आदमी जो बैंक के बाहर खड़ा हुआ था, जो है एक बंदूक लेके खड़ा हुआ था बैंक की हिफाजत के लिए, वो वहीं पर बंदूक भी उसके हाथ में थी और वो वहीं पर ही जो है कोयला बन के वहाँ पर खड़ा हो गया। गर्ज के नाज़रीन, दुनिया आज तक इस चीज़ को नहीं भूली और ये एटम बम जो है और ये किसी जगह पर इसको एक्सप्लोड करना ये करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों के साथ जो है ये मुंसलिक चीज़ है। एटम बम यकीनन एक तवील मुद्दती और बड़ी माहौलियाती और इंसानी और जोग्राफियाई एक ऐसी खौफनाक और बहुत ही खौफनाक किस्म के नताइज पैदा करने वाला एक ऐसा बम है कि जिस जगह पर एटम बम फेंका जाए और फिर यकीनन जो है वहाँ पर कई महीनों तक तो सूरज ही गायब हो जाता है। और फिर एक वहाँ पर ताबकारी असरात जो उसके होते हैं, यकीनन ईरान के अंदर अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरीके से कह रहे हैं अगर वहाँ पर फेंका जाएगा तो यकीनन ये याद रखे कि उसके ताबकारी असरात जो हैं वो यकीनन जो है पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर और जिसमें जो है जो इराक है, चाहे जो ऊपर सऊदी अरेबिया है या अरब एमिरेट्स है या दूसरे जो है ना ये कतर है, या इसके साथ अगर इस तरफ हम आएँ तो अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, तो 3 एक दिन के बाद हवाओं के साथ वो भी ताबकारी असरात जो है वो भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और यकीनन फिर अगर उसको विजुलाइज़ किया जाए तो दुनिया में हर तरफ लाशें ही लाशें आपको नज़र आएंगी। जहाँ पर एक्सप्लोड होगा खुदा ना खास्ता वहाँ पर तो लाशें नज़र आएंगी, ना चरिंद रहेंगे, ना परिंद रहेंगे, ना दरिंद रहेंगे, जंगली हयात टोटल फिनिश हो चुकी होगी और लाशें ही लाशें पड़ी हुई होंगी। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट शायद इन चीज़ों को जो है विजुलाइज आज के दिन तक वो नहीं कर सका कि किसी जगह पर अगर एटम बम अगर फेंका जाए तो उसके बाद उसके असरात क्या होंगे। क्या सिर्फ वो तबाही सिर्फ ईरान के अंदर होगी या पूरे मशरक़ वस्ता के अंदर, और फिर उसको फार ईस्ट तक ही आप उसको जो है ना लेके जा सकते हैं। यकीनन पनाह गज़ीरों का एक ऐसा समंदर जो है वो है वो यूरोप की तरफ रुख करेगा और वो ममालिक जो आज NPT पे साइन करके बैठे हुए हैं यकीनन इसके बाद जो है अपनी बका के लिए
وہ بھی NPT سے نکل جائیں گے. UNO تو یقیناً جو ہے وہ ختم ہی ہو جائے گا. UNO تو یقیناً ختم ہو جائے گا. جیسے اس سے پہلے جو ہے UNO سے پہلے جو ہے ایک اور جو ہے یونائٹڈ لیگ جو تھی وہ بنی ہوئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک 7 کلو کے یورینیم کے پیچھے اور ایران کے اوپر آ کے اس طریقے سے حملہ کرنا اور یہ کہنا کہ 18,000 کلومیٹر دور کا ملک جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایران سے خطرہ تھا اور اسی وجہ سے میں وہاں پر. آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کس وجہ سے آیا اور کس ملک کو جو ہے وہ سیف کرنے کے لیے آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمزور عقائد اور اپنے نظریات مذہبی نظریات کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر یہ خواب دیکھنا جو ہے حکومت کا خواب دیکھنا یقیناً جو ہے ایک دیوانے کی ایک سوچ تو ہو سکتی ہے لیکن آج کل کی اس دنیا کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے. یقیناً ایٹمی حملہ جو ہے جہاں پر وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے بلکہ انہیں ختم کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر نہ تو نیٹ رہے گا اور نہ جنگلی حیات ہوگی. زمینیں فصلیں دے گی اور نہ ہی پانی ہوگا اور نہ ہی مٹی, اور ہر چیز اگر ہوگی تو صرف اور صرف ماں سوائے اس کے اندر کثافت کے علاوہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے بھر چکے ہیں کہ اس کے علاوہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. یقیناً پیٹرول گیس سب انسانی پہنچ سے اور ان کی ریچ سے جو ہے بہت دور جا چکی ہوں گی. یاد رکھیں ناظرین کہ 1945 کے اندر جو 9 اگست کو اور 6 اگست کو جو وہاں پر ایٹم بم پھینکا گیا ہیروشیما اور ناگاساکی میں, آج بھی وہاں پر بچ جانے والے جو لوگ ہیں اگر ان میں سے کوئی زندہ ہے تو اس کو جو ہے وہ ہبا کوشا ان کو جو ہے نا ان کو کہا جاتا ہے. یعنی وہ نہ دماغی طور پہ جو ہے نا وہ مفلوج ہو چکے ہیں. جب انسان لاشیں ہی لاشیں ہر جگہ پر دیکھے اور اس کو پتہ لگے کہ کوئی بندے کینسر کے مریض ہو چکے ہیں اور اس کے بعد جو تولیدی جو ہے سلسلے جو ہیں وہ انسان کے بالکل ختم ہو جائیں, یعنی نسل انسانی جو ہے اس جگہ پہ اور اس جگہ کی سراؤنڈنگس کے اوپر ہزاروں میل تک جو ہے وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس طریقے سے جو ہے ایٹم بم کے بارے میں سوچنا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری بات کو سن رہے ہیں تو یہ فوری طور پہ اس جنگ کو ختم ہو جانا چاہیے. میں ایران سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, میں اسرائیل سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, میں امریکہ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ فضول کے عقائد کے ساتھ اور فضول کی بلیک میلنگ کے ساتھ جو ہے آ کے آپ نے یہاں پر ہزاروں لوگ جو ان کو شہید کر دیا یا ہزاروں لوگ آپ لوگوں کے اپنے مر چکے ہیں. لیکن اب تو کم از کم جو ہے انسانوں کے اوپر آپ لوگوں کو جو ہے تھوڑا خیال ہونا چاہیے اور اس جنگ کو فوری طور پہ ختم کیا جانا چاہیے. ناظرین ایٹم بم کوئی مذاق کی چیز تو نہیں ہے. یقیناً جو ہے اس طریقے سے یونائٹڈ نیشن کے اندر کھڑے ہو کے وہاں پر یہ کہنا کہ ایٹم بم مار دیں گے اور اس کے بعد جو ہے یونائٹڈ نیشن نہیں رہے گی, بڑے افسوس کی بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر while addressing in the United Nations and you are present over there and you are saying that we will explode the atom bomb and there will everything will be vanished including the UNO. It's really shame, it's really shame. ناظرین خدا نہ کرے کہ ایسا ٹائم آئے کہ جب اس طریقے سے ہو اور اس فوری طور پہ جو ہے ان تمام جو خرافات ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے اور جو ہماری نوجوان جنریشن ہے ہمارے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے ہمارے لوگ سے مراد پوری دنیا کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ہیومینٹی رائٹ ناؤ, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی پرٹیکولر ریلیجنس کے جی اس کا جو ہے نا جی فلاں ہو. ہم جب تک ہم انسان پہلے نمبر کے اوپر ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے نا پھر آگے چل کے چیزیں آتی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو.